Oh my God. Oh, my God. Oh my God. Oh my God. Oh yes. Hallelujah. Whatever kind of battle that you have conquered, it's not by your power, nor by your might, but by the Spirit of the Lord, says the Lord of hosts. It adds more power, more strength, more ability, that we may serve God according to His way. I'm going to say a lot to money. I'm going to share a lot of you. I want to give you a young and scenario. They get trouble. You know, you're not going to
May Lord lager him again. It's just by the way. So, karibuni sana watumishi wa Mungu. Mungu awabariki. Sikieni huru pamoja nasi katika jina la Yesu. Wala jana na wala baada ya jumla maana na wala ya ndio shuru za mwenye ya nene de maya nene na hadi yao msibali sana la malengo na washi. Thank you, Jesus. Lord, we love you and we honor you. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna popote, hakuna Mungu kama wewe, hakuna popote. Anasema si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Sawa, pigia Yesu makofi mazuri katika jina la Yesu Kristo. Haina urudia na ile shida roho leo. Ore biwasa emiswa na leo. Nyere baita kwa sonto na yelolo. Yola jalo bigo le na muri ya baba le ni. Meshukunya na yengwa dia banga sana ruia da jogi agora ana mali agora ana na ismari bolo ari pasa ura ga mero na mujogi dia da jiwa ni ro dole dai Messi yes Amen. 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 Na ndio kweli hapa nyapanga roho wanaloleta yule. Kaya dalili nyororo Yesu mo roga nyinyi itaka ya baba na yule mwana je mshoro wale mjisi na kushimana hiyo bure ndio na boge ni huduma isiaje saboko. Na kuna siku niliwaambia ukubalika kuhudumu si rahisi, na kwa neema na ile nguvu ya Mungu na anagologa grabu yelowea, mimi nimekubalika. Nilikuwa nimeenda kumaliza mkutano mmoja tulikuwa na wewe mtoto wangu wale bagi David niko nje chanika na manga isemi na ile wale wake kwa wale mai ba bishop, lakini ride mai ya mo maidi wa banya ya mai bishop na baba na mimi rada ile na uwasako ibada na mimi sikisa aku mandi kali di mana benda bayar orang yang pada dasarnya dia kan, tu orang pas kamera dan orang jadi dia negeri itu dulu dan kalau suka lagi kasih dah. Pas ini bapak ni, nego jauh balik lagi na apa dasarnya, naya orang yang jadi ini, nayu na orang yang kaya dari syarat baru. Kaya naya lagi, ajo, kaya naya lagi, yang kau train apa nak, kaya naya med ngolongan ni ikut. Ore dara kuanzia na ibada na iro doba yake bure ngoito ini na ngwero ina aba kulo enkai
Never never money I kept. Our way, I like you. God has no opposers. Man, I don't know oppose. Man, I never oppose what do I oppose us? Man, I never pick a miss. Man, I never in a way pick and bite, never foul. Amen. Amen. God has no opposers. They opposed Jesus Christ, Son of the living God. But Jesus defeated them. And I don't give you no yes. Can't give foul. Again, I like you. Telemuno no somebody. And you are coming to get a kai. Never give maybe you know Christo. I want to in name. Everyone is in the board. Amen. Now, Yabasha Yesu, or you're the Messiah, when Kai, you're the Yobo, Mala and Kai, what being a mist. What I do, son, what I never pick up. Lakini hawataweza. Neno masani takariane nyenejo. Merumoro ina ada Kai tabawi. Yani maana ambaye anarejenga hii kasi ni mibili. Na ina gina. Yongoito ina la bola Kai na mara ile hayo. Milango na bola yani na mara ile hayo. Amalejole toriani na mara yola. When he say yes, no one will say no. When he open doors for you, no one will shut. When he open windows of heaven for your prosperity, no one will stand against to shut that door. Mara mbaya nenda ngai nago oremejo nago na ndio ndigo mono na mereja kaira na rumo na ndio kinajo na nejo na ndio sujule sejajo iruna ajiru modu. Hallelujah. Tenega ngai na nyo tenego na nyo na neke na my name is Jesus. Me Google will be like a man no money will you singa ngai Paulo. Nejo ala bolo ngai yebo no yesi ma baba ana kumo mama. Mara mingi sana nimewaeleza na nimewafundisha namna ya kupigana vita. Maana nilisema katika kanisa hili si kwamba tunakuja kanisa na kumorota amugenda jeuto amugidi kanisa. Katika kanisa kuna vita na ni lazima tupigane. Tusomaje? Ana bologo giambash esia ila doba. Na humo mangati. That is it. Lejo ana bolo paulele. Ana bolo giambash esia na doba. Kake kumo germana. Kitu ya kwanza, hata kama Mungu atafungua na hakuna atakayefunga, there is more enemy ahead of you. Kale mamali kumo ligidi na doa. Ligi moyo ami ligidi milango. Ho na ndebo milango. Mayo na doa yagere kuna. Amen. Kebole nyanga ile medio lege. Kale kumo ligi moyo. Wewe na shaba iye wewe milango na babolola yule yami na kedi wala baba ya shaba. Na inabaga solonga ni interview anga pundi walina nesa na serikali nalipigana nilo interview ama ndewe kijanga interview na wale no ile na babolola yule na aiwasi kake kuma urmano wale shalino wempash jadi wala na wale nyamalia na misa elia bagira na kidogo ndiga ndani
Roma na kaisha na 20 kuanzia 2020 hela na joga itogi ile system amonga wano la system bebe na gani ayo ja shugo ala di IC onala ga ngani gani amana wore dina la yito mara nora lara ba maka bawo nedo mera la kotani obo o shoria baube naga daga sherizio nanyo abara ndi dego wala bala o shadi ne ambara ne pikola ba o shadi no be ready your door, your open door and you. Revelation 3:8. Nenda Biblia ni ndio the 7. So masih dan masih the 7. Malah yang aja ke kamu orang yang belok kayu mua kayu pun nak kayu beda jalan lagi. Orang yang belok. Bawa normal ya kan lesri. Madia tua Philadelphia. Wale normal laika. Odi esiri na masarudi ogere uriyo na matama. Ngero vincere. Yesu sindala bala ngedi agi. Yore ile lo obo senyati. Yore ile lo pole na lo ngalia senyalisho. La wale ngero ni kanisa. Ema ni lo shopo lo kanisa ni. Ya la yuko wale mengi anga uriyo tama. Wale Biblia tigila muomba. Oi, paya muomba baisi. Neki omwe silo juma na ishu. Nemengi anga ekere ta mwesinyelisho nalo. Ajo gera sinyali. Negore de lewari. Oh, na ore ile lo bo. Ore shuma sinyali. Allah seba Allah bolet la Daudi. Wani ne obenye bo osiba ni mungilo fungo. Allah bolet na ile kawe. Paola ne pebble tilo fungo. Amoi lo fungo na ngi master key. Mene milango de mebolo. Enyo nige no ilo baba ini nyaba. Enyo nige no banga dia puno. Enyo nige no lights. Enyo nige no la saguloni. Kiana erogi na ngi master key. Na ilo fungani ala. Eboli milango nipo. Allah ike nemera le kawe. Nage nenge ayetua bige ngifuli. Mera fungo obo. Ilo yabo. Ayo ke asini nono. Basi ayo na ndia. Ajara na mabedo wewe ngoro aji. Aja sina na ayo na bolo. Na kala ke ndo na yo na jeni shala yo ye. Yongora le ka do ya yo kutoka jina. Wala nanda. Nese nyage sisma. Nyage kibini nenda. Yongora ada do ka do ya ye kutoka jina bolo. Neme dimho ngai aikirno. Neme dimho ngai aikirno. Ayo aja ngike bolo ne ya. Iyo. Ayo aja ngana ngike bolo ndo laraba. Kage ko ngore lai netu ini karena. Neula sambara de era na bagi jo mesisi Yesu. Nije amen. Nesuji do langai inabala ga Biblia. De Yesu no ho de bigi jo ina de Yesu. Wewe na ngara ngina na magi jo mesisi Yesu. Nero niji do langai ya kinyango no. Oh. Ngora kare ulo no lang kajem tumo shaitani. Beru. O jare hudi neme nije. Kaya gele tishomura. Kare uni je meru airu go no gejegi nono. Kare meru go gejegi nono. Ne yolo unjare aro nyoro na nuyi. Ne yolo wajo inolo gere ni shiro wa jaga ile. Hallelujah. Injili mudana alama ni kirai. Wale biri wangayar malaika os research. Nekiwa masiri ema misi. Ne alore ile lido osinyeti. Landi nyago osinyeti. Landi nyago bolet. Labo ogi melango ne gelo gele shumare kishuino. Ne jalo yeni na matama. Kayo lo kiasini no. Kayo le ngi bengolo. Ajendi ne golo magaya. Ni mende mare shishola raba. Nigga like dingi ngoto. Na la me urikol. Wale sendi no la nene. Nembe subaki ole. Mega soja la nelo gwangi do suji. Wala ngula na ntungani. Kangara ngene barage. Kangara na indumigi. Wala la ebongera. Oh, ayo ga to waya yoro aji na polo. Ayo ga to waya yemi lango na polo. Hallelujah. Ayo ga to waya yemi lango na polo. Yes. Ala bolo lo di shamile ngebe. Ala bolo
shumala. Oh, yes. Amo, yana gedu yana gidigolo, digilele gidiam ai. Igira ge amen. Message yolewen. Amo na rara fashion na yobolo ajara de watu ngani. Nemo ngara ge yebi bile watrola. Nemo shmula ge yebi kabat. Wale na ngara gema. Irugi uwa. Oh, ana bolo ge melanko. Ana na doga ye melanko na bolo. Thank you. Nemela yo poike. Oh, yes. Hallelujah. Amen. Your doors are open. Get go milango. What I get shida. I go over mama. Naman milango. I come over mama. Let me again. What I do? I will go in the room and get to Meshalani. May I go to Tiago and get a number? Never pen. I do. I don't know. Amen. Can you go back and make you I don't know the Shalom. Need your money here on the truth. They need your money here on the truth. Can you somebody your money in Christ? Can you somebody your Malara Balashana Malolo? What a Lara Balam? And the Paulo, how long your son? Kagi, Colombia and Kiara, Kiana, all the two yellow in the Shumara, Pesho Yoga. Marabono yoga ngaye pash esia na baba peli sia yenye peli ngina na yole kisia yele kati kumbu hermana. Hallelujah. Menda janga ngari ni non Tangarne Yesu. ami janga yongo lo nimirier ngari Tangarne Yesu. tangarna kola itori Tangarne Yesu Kristo. Ore besu ore grembela kai agra ay mabe ay shurule lagra ali telefon ay din Lejo, I come is sending losu. Lejo, kya kwa kai ay tuwapo. Kumaanisha hakuna aina yote ya shida na hakuna challenge ama changamoto na hakuna shetani awaye yote na jamaa zake na hila zake utakayo kuweza. Maana Mungu anajua mwenye haki atapitia mengi, lakini anapopitia yeye yuko tayari kukushikilia mkono uweze kushinda. Na je, kwa nini umekosa kupenya katika mwenye Mungu alikufungulia? Na Yesu anasema your victory is guaranteed. Haikuwa ukisema ilo suba kati ya wabwanga yeri mwabo. Orang kai lar mari bang aja. Aku lang kayo milango na naroon niya. But you have a role to play. Jadi siapa amanah yang aku lihat milango merah ke polu. Nelere itu lolo dengan nakara, jadi kan lelek baratnya lirai dia milango. Kaya nalo dengan nemere dia kita bahas. Kaya Malala. Kaya mo kono na bosho. Kaya mo igriya na magdo. Kaya mo tungadi olo torori. Amwega olo ringa nungum ompa. Nemeri umangari oi rashi. Kare shale no kome langoni eduboro ana maria. Mai na beko maisha. Kuna ngana. Kuna watakao faulu ni watakao tumenyea. Mana isida ngai abo enyere rangi mingi egru malaliyo tutapata wahubiri analisi na inabidi tupate kibidi bege ami kubela dana yang sawo riyo besai jamagish wale tena migi bela na ado wale mbuge nemia ni bole la kayo na nemia nejo arawale siai na mama soma nejo na mama yo besema na mama na wale na sabu siai nige lamba Amen.
Malaysia lagi nama matayo so sama saya ngaji dana biasa saya sedo ada fudi na sedo le baiki mo ise sudah di Jerusalem ekra ini aja aralama orang ada ban Jerusalem na kana sana nyama leo orang baik man fudi orang na fudi sedo dia sudah oh sedo dia na apa wena sampai sia ya baiki leo dia sedo sudah dia sedo dia leo ada lugar lagi nyosha jo koyo udah dari Rio. Messi Yesus. Amen. Exodus verse 22. Pernah itu makin aja. God has no opposite. Mereka yang dong nepi. Ini boleh tak bilang nepi yang bermulu. Yang boleh nama boleh kaya tu bayi. Nama orang mana kaya? Tene jo nama orang sudah aja. Nah ini jangan kemaya nama orang lagi tak. Tene jadi lebih. Nama kalau tu. Yang karena Yesus. So masih. Ada 23. 22. Hagen ini ngasibu olelo lenye. Yas na nabo ke najo. Na ko non mangalin ta lor mangalin linono. Na gilu nore leki gilu nore yi. Yes. Awa. Agar ni ke bingo pe imer ko lo mangali amare je bilia. Dejo polo dejo. Ano ko lang kayo milani siya na do bakali kumoga mangali. Jangan dia ni lagi bukan nedora. Penini ay takbani orore lagi. Nimpo awal sudah di lontar nabat ay lagi. Nias na namadure lagi. Abas babo kita sulai. Wanang kurma do ya nam. Tema tu nak dulu. Thok ay ni mono. Jangan dia ni lagi na kurma ngarinta. Lord mangadili nono. Kalau bokin, oriam pas, inono na bolongan dia ni, na angkai makor na re. Orang yang paling sabu, yo ni di Lord mangadili nono. Ninyara ini nak kita mana? Ninyara nak kita, ninyara yo nono, ninyara no seglor mangadili. Ni yo na ninyara show. Na jangan dia ni lagi bet. Jadi ini menambilangko, woi nangasiara na orang ni esai na doba. Jadi tuan mu orang lagi. Orang ada kalang lalasha, na beli tu atu ni orang lakai. Nege shop tahu, mikias, nege desinyate, nege masuk orang menong, mai oleh curian. Orang tena, nege orang ni awal curala, nege orang mangarila. Nah, ada mangalan dari syarab. Nege nabas medu diata. Biru main yang boleh nak berlori, biar menjadi sendiri nono, ala syarab yang nangkai. Awal yang bilang berkara syarab, ala berlori curian ni rumah emma. Awal yang bilang bawa mayamat, ala berlori kai di rumah emma. Amo, itu ni orang lain curian. Nera seyo no denye, nera mayi kira nama denye mana. Nera tu ni nyope, awo ormangarinda, lor mangadi lindun. Amen. Jadi ini merilawo. Wala shano aye. Jadi ini ure na sunai. Nakot demi balik kira-kira. Jadi ini dabashala wai ro. Nasolanya orkiu. Lele ora kawalia na kara jimi kingwa ngane piroro. Wah. Toli moe. Wala toli. Shot estat. Toli moe wala toli. Mwenejo. Teningi. Aning niru ninyora. Nias. Orang lain aja, nak keluar pen, nak orang lain, orang lagu ni kan lain malah, dan orang lain macam juga ni lain ni lagu ni rasa. Amen. Terima kasih jangan kaya video loh teman. Messi Yesus. Amen. 25. Ni nama you pen, ni nama tu like Exodus. Asyik Messi 27, ada kita 27. 27, verse 27. Yeah, chapter 23, verse 27.
Erreo nanu orkirutoto lai meshomo Soma tedukuya. 26. Kidoi. Ore tenkop ino Ehe. nemetii enkitok naibiru arashu enkolupi, kaisho nanu iyie enkishui naado. Yes. Kaireu nanu orkirutoto lai meshomo tedukuya ntae. Ehe. Napik Aituruk orkirutoto lolaitoriani tedukuya naa iyiok ala aitumia irmang'ati lang napik enkiuyawi. napik enkiyawi iltung'anak pooki likiare Napik enkiuyawi iltung'anak pooki likiare. Yani kagira naliki ajoki how can you access your open doors? Eninko enilo aimie milango ino natamonoki. Nejo olairoriani lekepet teniteru te 25 olairoriani enkai ino siayia naa kamayiana nanu enkikok enkai ino. Ore enkopinyi nimitoki aitoki nkoroto kimayianita enampulo ling'ore ele olairoriani. Paa kejo te 27 naisho irmang'ati linonok pooki mibelekenyata ailai. Kairiwo orkirutoto lai meelai yurut. Kaituruki Enkai orkirutoto lenkai kake Enkai naiturisho oltung'ani meshomo tedukuya iyie kirikoo piitumoki ahomo aima emilango erasoroto nejo meshomo tedukuya iyie. Napik enkiuyawi lelo mang'ati pookin otii dukuya iyie likiarare. Kapik nanu irmang'ati linonok enkuretisho Naa kanang'aki irmang'ati linonok enkuretisho naara ile Hivi, naara ile Hivi Orkanaan, Orkanaan Orhiti Orhiti mikishomo aing'ua. nikishomo aing'ua. Kisoma nana payian enejo maakutitik ore nai naalikuti Maara nanu ninche meshomo tedukuya iyie tolari obo. maara irmang'ati linonok meshomo ilo tedukuya iyie mikisika ailai lelo likiarare osinka lenkai lelo likiarare osinka Enkai nejo maara tenabo kata hoo naa tenkidimata maarie nabo kata. Peemeeku ake enkop ailitani. Peemeeku enkop kelio ashu peemeeku enkop ewuas. Neponari ilowuarak tentim. Amu ore ake peeku nejia etiu enkop neeku napalala. Ore lelo yie te Biblia nemaara meshomo ilo tolari obo kake kaara maakutitik peemeeku enkop ailetanya. Saa ingine maadui wako ni ukuta wako. Ore oshi irmang'ati linonok naa orpaashe lino. Kesipa. Orpaashe lino irmang'ati linonok. Neeku ijoki ake iyie buobo pole wacha haraka. Ore peelotu olong'ol naa nkishu enye eng'as aya eton itu ebau enitii. Ore peelotu osina naa ninche eng'as anya. Ore peelotu corona naa ninche eng'as aiteru. Peetum eneeku. Neeku meeta enkai irmang'ati ovyo ake duo eji aitasio nabo polepole peetum aineera. Ore neeku iyie ake openy naa keeku iyie edoiki intokitin pookin torrok. Orpaashe lino. Keeku enkop ailetanya asuru oleng nejing ilowuarak nejing ormoi neeku ekibaiki. Kake ore eton iyata tenkalo iyie ekuakikuakita ildiain lemeeta enikinko etadouo tolari lenye naa ninye oorare kake kereu polepole maakutitik piitumoki atukola nebol melo ore epuo aapuo. Ore ninche neesuli nikimanita nabo naaji. Ore jamaa nigira iyie alalau, ore peekimayian Enkai italala, ore piibai enkalo ninche tene niturie aiput. Metaa ore kitambo ilo alau toonkonyek inonok imput enkop. Amen. Neeku orpaashe lino irmang'ati. Amen. Orpaashe likiga. Ore peelotu corona neng'as ajing. Neeku ning'o ake iyie corona. Keige ning'o ake nijo peejo keon ololeng'anyi. Ore orbungei oje. Iloosho sapuk kenyamaki etomiyio ilo. Keeta ake. Nitamanaa ore inakata ngira akut egira aidaaya akut. Kake tenepuo nabo kata niking'uari olonyora kinyi neeku enkop ong'ata tidie nikimanita. Ampaka nimut enkop Peesekau. peetum aashom ilabore. Hallelujah. Amen. Neibelekenya Enkai irmang'ati linonok aitaa orpaashe lino. Tenkarna Yesu. Yesu. Amen. Hallelujah. Amen.
Thank you. Simama na ndugu yako. Amen. Hallelujah. Na kwa ndio na usinejo. Ndio kama nani? Angaya. Hao ni jebigish. Nije sijaya. Hiyo anajoke hoja rangi nyama nije sijaya kaya. Aye. Ndio tena kwa ndo mayeni. Mibele ngene lo lege ba. Na la shaka lo ndo adno. Yes. Na geshet. Meyo. Maadui watakujenga kama hawajui. Wanafikiri wanakubomoa lakini wanakujenga. Amen. Watakaponena maneno machungu juu ya maisha yako, hapo ndipo utakasirika kiroho, utakasirika kimaisha na utende jambo. But I thank God in the book of Daniel. Remember Daniel? Oh yes. 11:32. Ndio Biblia. Age, wewe mmoja wa watu wengine, ankayenye, ndio naga nashi. Asikias. Megana shaya gaira ka knowledge biye. Megana shaya na boro sor mangani no. Megana shaya ampaka ni asikias. Tangarna? Yes. Hallelujah. Doors that the Lord has opened, no one will shut. Wale milango ni nara borona iturieni, nemero loivi. Tinejo lege mayani, nemeri wale. Tinejo megile gigi, nemeri wale papa. Tinejo berasa, tosia ineno no, tomarili no, tenge somaino. Mema yo lojo berasa. Na tinejo lege mayani, nemeri wale mangani no. Kaya lege mayani na boro sor mangani. Nejo Daudi, don't be a messer ya mama. Nejo tende, nejo mama laini. Nejo yake gompai, nala kedoe, na tende, nejo mama laini. Hallelujah. Mera doya mayeni gombe no. Anga mama doya Yesu. Na mera doya ngene ngene. Meta doi kabela. Anga mama Yesu. Usiwaombe wakufe, lakini pigana vita na wao. Na hii vita ni vita kali. Biblia inasema tendea mazuri wakutendea maovu. Na unapofanya hivyo ngira mbinguni ruwaji shobara mabojenye. Jangale nene na kwe. Jangilangara nene. Njangale nimo. Hodi yo la jema ngali nimo. Keyo na ndo mononia ya. Koroshia kama na ama opposite line nei yang golat. Na ama ye unot na moro tamam. Shino. Na jogi ya morama isho. Elo no yo. As ni jana mashi. Ni jana. Hallelujah. Amen. Tawala, Roho tawala, twakualika utawala.